backup di tim Love. Virgi langsung dikerjain. Tim Love nih. Halo semuanya, selamat malam. Suka berekspresi melalui kreasi. Tada, aku Virgi. Halo semuanya, aku Virgi dari trainee JKT48 generasi 13. Terima kasih. Coba pas tim Love gimana? Coba love. Love, love, love. We are love in the fight. Love, fight. We are love in the fight. Love, 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 fight, fight, fight. We are love in the fight. Hidup tim Love. Oh my God. Gak nyangka pertama kali backup langsung bisa handsign dengan kayak membernya ada. Oke, Virgi lanjut gak usah hirauin Lana, gak apa-apa.